बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, इस्लाम ने सफ़ाई, तहारत और पाकीज़गी पर इस कदर ज़ोर दिया है कि किसी दूसरे मज़हब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह को पाकीज़गी इख्तियार करने वाले ही पसंद हैं। पाकीज़गी इख्तियार करने, कपड़े पाक रखने और गंदगी से दूर रहने के मफ़हूम में नजासत से पाक, साफ़ सुथरे लिबास के साथ जिस्म, अक़ाइद और अखलाक व आमाल की पाकीज़गी भी शामिल है। रूह की पाकीज़गी का इन्हिसार भी इन्हीं बातों पर है, क्योंकि एक पाकीज़ा रूह गंदे जिस्म और नापाक लिबास में नहीं रह सकती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशिरे में मबऊस हुए, वो नज़ाफ़त व तहारत के इब्तदाई तसव्वुर से भी आरी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी नज़ाफ़त और तहारत का निहायत आला मेयार कायम फरमाया और उम्मत को भी इसकी ऐसी मुफस्सल तालीम दी जो ज़माने हाज़िर की उन कौमों को भी नसीब नहीं है जो मुहज़्ज़ब तरीन होने का दावा करती है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह बेमिसाल हुस्न जमाल और वजाहत वक़ार से नवाजा था, इसी तरह आपकी तब मुबारक में ऐसी नज़ाफ़त व नफासत वदियत फरमाई थी कि किसी दूसरे को इसकी बराबरी करने का यारा ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि तहारत यानी पाक साफ़ रहना जुज़्व ईमान है। नज़ाफ़त पसंदी के हवाले से सीरत तैयबा के चंद हल्कियाँ मुलाहिज़ा हों। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसके सर के बाल बिखरे हुए हैं। इस तरह बिखरे हुए बालों के साथ इंसान वहशी मालूम होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस हयात का ज़ायक़ को पसंद न किया और फरमाया, इस शख्स से इतना नहीं हो सकता कि बालों को दुरुस्त कर ले। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक में अक्सर तेल डाला करते थे और दाढ़ी मुबारक में बहुत कंघी किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परहेज़ करो लानत के दो कामों से। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से दो काम हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की गुज़रगाह यानी शारे आम पर या साये में नजासत फैलाना यानी रफ़ा हाजत करना। एक रिवायत में ये इजाफ़ा है कि ऐसा करने वाले पर अल्लाह के फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक साहब इस हालत में मस्जिद में आए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल बिखरे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा करके उनको हिदायत की कि अपने बालों को दुरुस्त करके आओ। वो वापस गए और बालों को दुरुस्त करके दोबारा हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये तुम्हारा सर और दाढ़ी के बालों को सवार कर आना इससे बेहतर नहीं है कि आदमी के बाल इस तरह बिखरे हुए हों, गोया वो शैतान है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि दीवार पर एक जगह बलगम लगा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लकड़ी से खुरच दिया और लोगों से मुखातब होकर फरमाया, तुम में से कौन ये पसंद करेगा कि अल्लाह ताला उससे मुँह फेर ले। यानी दीवारों पर या जा बजा थूकना अल्लाह ताला की नाराज़ी का बाइस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबीर यानी एक किस्म की खुशबू लाओ। एक अंसारी नौजवान दौड़ कर घर गए और खुशबू ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खुशबू लकड़ी के सिरे पर लगाई और जिस जगह से बलगम को खुरचा था वहाँ लगा दी।
ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد کی دیواروں پر جا بجا تھوک کے دھبے دیکھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کھرچ کھرچ کر تمام دھبے مٹا دیے۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر غصے کے لہجے میں فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر تمہارے منہ پر تھوک دے؟ یعنی مسجد کی دیوار پر تھوکنا ایسا ہے جیسے کوئی دوسرا آدمی ایسا کرنے والے کے منہ پر تھوک رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی سخت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں 2 قبریں نظر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک قبر میں مدفون شخص پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو پیشاب سے محفوظ نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن نماز جمعہ کے لیے بہت سے کاروباری لوگ بغیر نہائے مسجد میں آ گئے۔ ان لوگوں کے کپڑے بھی میلے تھے اور مسجد میں جگہ بھی تنگ تھی۔ ان کو پسینہ جو آیا تو ساری مسجد میں بدبو پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ نہا کر آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مسجد میں امام نماز مقرر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا یا آپ کو کسی نے بتایا کہ انہوں نے نماز پڑھاتے ہوئے مسجد کی دیوار پر قبلہ رخ ہو کر تھوک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت کو سخت ناپسند کیا اور حکم دیا کہ اب یہ شخص نماز نہ پڑھائے، یعنی ان کو منصب امامت سے معزول فرما دیا۔ ان صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے حکم دیا ہے کہ میں اب نماز نہ پڑھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس لیے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل، وضو اور پاکیزگی کو تو طہارت اور عبادت کا لازمہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کی صفائی پر بھی بے حد زور دیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ بالخصوص ہر نیند سے جاگنے کے بعد باہر سے گھر میں تشریف لاتے وقت فوراً اور تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت آپ لازماً مسواک فرماتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا یا میری امت پر یہ کام شاق نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔